मोहब्बत करने वालों में और कुछ ना हो तो एक बात ज़रूर होती है, पत्थर जैसे सख्त नहीं होते, बेअदब नहीं होते, जितना मर्जी दिल दिखा लो कभी बद्दुआ नहीं देते। इस तस्वीर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने अंदर गहराई का समंदर रखती है। ज़रा सा मोबाइल को उल्ट करके देखें और मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ आई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर भी वो बंद दरवाज़ों की तरफ भाग पड़े और अल्लाह ताला ने एक एक करके तमाम दरवाजे खोल दिए। इसी तरह अगर आपको लगे कि आपके लिए तमाम दरवाजे बंद हैं तो जान लीजिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपका खुदा एक है। ये होती है असल मदद, जब आपको पता हो कि दूसरे आपकी मदद नहीं कर सकते लेकिन आप फिर भी उनकी मदद करें, तो इसे कहते हैं मदद। तस्वीर आज के मुआशरे की अक्कासी कर रही है कि आजकल ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि भागते भागते आखिर उनकी लाइफ का एंड आ जाता है और जहाँ पर मौत वाक़या हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि पैसे के पीछे कम और खुशियों के पीछे ज़्यादा भागा करें। कभी कभी हम ऐसे इंसान को अपना हमदर्द और दोस्त समझ लेते हैं जो कि हकीकी तौर पर हमारी खुशियों का कातिल होता है। मेरी बात याद रखिएगा, जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जाओ अपने वालिद की मदद करो, और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है जाओ मैं तुम्हारे वालिद की मदद खुद करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि लोगों की बातें ना सुने, अपनी बेटियों की कदर करें और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा करें। एक आदमी ने दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे से कहा कि अहले मगरब तो चांद तक पहुंच गए हैं और आप यहाँ बैठे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो बच्चा कहने लगा कि सर, इसमें हैरत की बात क्या है, वो मखलूक तक पहुंचना चाहते हैं और हम खालिक तक। और देखा जाए तो अहले मगरब और हमारे दरमियान सिर्फ आप ही मुफलिस और नकम्मे इंसान हैं। ना आप उनके साथ चांद तक गए और ना हमारे साथ बैठकर खुदा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यार मेरे पास कोई आईफोन तो नहीं है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे इंस्टाग्राम पर आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है और टिकटॉक की बायो में भी उसका लिंक ऐड है, तो आपसे गुजारिश है कि मुझे फॉलो कर दे। मुझे उम्मीद है कि सब भाई मेरी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। याद रखिए, उकाब के बारे में मशहूर है कि जब आंधी तूफान और बारिशें आती हैं तो ये दूसरे परिंदों की तरह छुपता फिरता और सहारे नहीं ढूंढता, बल्कि आसमान की तरफ परवास करता है और बादलों से ऊंचा चला जाता है। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उकाब की तरह आसमान की बुलंदियों पर जाते हैं या दूसरे लोगों की तरह सहारे ढूंढते फिरते हैं और अपनी मुश्किलात लोगों को बताते हैं। तस्वीर हमें इंसानियत का असल मतलब समझा रही है। यकीन करें, इंसानियत का तल्लक अमीरी और गरीबी से नहीं होता। कुछ लोग अपना पेट काट कर भी दूसरों की मदद करते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी किसी की मदद नहीं करते। ये तस्वीर हमें वाज़िह तौर पर बता रही है कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने गलत दोस्त और ऐसी जगह को छोड़ना पड़ेगा जहां आपकी इज्जत ना हो, फिर ही आप जिंदगी में कुछ ना कुछ बन सकोगे। ये तस्वीर हमें उस रेस के बारे में बता रही है जो कि आज के दौर में अमीर और गरीब के दरमियान लगी हुई है। यकीन कीजिए, जिस दिन हमने ये रेस छोड़ दी और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दिया, उसी दिन हमारी जिंदगी और हमारा पाकिस्तान बदल जाएगा। तस्वीर को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपने वालिदैन से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो मुझे बताएं इससे बढ़कर भी कोई कुर्बानी हो सकती है क्या। तस्वीर को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपने वालिदैन से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो मुझे बताएं इससे बढ़कर भी कोई कुर्बानी हो सकती है क्या। ये तस्वीर हमें वाज़िह तौर पर बता रही है कि बच्चे जैसा वालिदैन को करते हुए देखते हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। कुछ वालिदैन आपस में गाली गलौज करते हैं तो बच्चे भी घर ही से सीखते हैं, और कुछ वालिदैन 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो उनकी तरफ देखकर बच्चे भी 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए अपने आप को एक अच्छा रोल मॉडल बनकर दिखाइए। कहते हैं एक मोहल्ले में एक अमीर आदमी ने घर बनाया तो वहाँ के लोग उससे सख्त नफरत करते थे क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। वहाँ पर एक दुकानदार मौजूद था जो लोगों को मुफ्त राशन दिया करता था। एक दूध वाला था जो लोगों को मुफ्त दूध दिया करता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया था, तो लोगों को इस वजह से उससे सख्त नफरत थी। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और आखिरकार वो अमीर आदमी मर गया। तो लोगों ने उसके जनाजे के साथ जाने की जहमत भी ना की। तो अगले रोज़ जब वो दूध वाले के पास दूध लेने गए तो उसने दूध देने से इनकार कर दिया, और दुकानदार के पास राशन लेने गए तो राशन देने से उसने इनकार कर दिया और कहने लगा कि आपके मुफ्त चीज़ों के पैसे देने वाला इस दुनिया से जा चुका है। तो यार मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी के बारे में फ़ैसला करते वक्त ज़रा सा सोच ज़रूर लिया करें, क्योंकि हो सकता है उसका बातन बहुत ज़्यादा पाकीज़ा हो। आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते तो इन 4 बातों का हमेशा ख्याल रखिए।
خوشی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کسی 10 لوگوں کو میسج سینڈ کرنے سے نہیں, اور کسی اسلامی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور ان کی قسم دے کر میسج سینڈ کرنا اور فارورڈ زیادہ لوگوں کو کروانا, یہ تو حرام ہی قرار دینا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر اگر آپ کوئی حدیث یا کسی کا قول یا قرآن پاک کی کوئی آیات بیان کرتے ہیں تو ان کا جو حوالہ ہے وہ کنفرم ضرور کر دیا کریں. یاد رکھیے, جن کی بہنیں سر اٹھا کر چلتی ہیں ان کے بھائی پھر سر جھکا کر چلتے ہیں, اور جن کی بہنیں سر جھکا کر چلتی ہیں ان کے بھائی سر اٹھا کر چلتے ہیں. اور جو بہنیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں, میرا سلام ہے ایسی بہنوں کو. یاد رکھیے, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اور خوشیاں بانٹنا کوئی مشکل کام نہیں, بس اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہماری لائف میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہمیں ایسی جگہ سے جانے کے لیے روکتا ہے جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی. اسی طرح ہماری زندگی میں آنے والی رکاوٹیں یا مشکلات بری نہیں ہوتی, ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. محمد علی باکسر کو آج کون نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں کہ میں سگریٹ تو نہیں پیتا لیکن اپنی جیب میں ایک ماچس ضرور رکھتا ہوں کہ جب بھی میرا دل گناہ کرنے کو کرتا ہے تو میں ماچس کی تیلی جلا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہوں اور سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ محمد علی, آج یہ ہتھیلی پر رکھی ہوئی آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے. دوستو, اس پرندے نے جلد بازی میں خطرناک مچھلی کا شکار کیا اور اڑنا شروع کر دیا. اب وہ مچھلی اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل رہی ہے. اب وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر آ رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ رزق کی تلاش میں اتنی جلد بازی نہ کریں اور ایسے رستے نہ اپنائیں کہ بعد میں اس کا ہدیہ آپ کو اپنی جان سے چکانا پڑے. یار, بڑے ٹک ٹاک سٹار سے مجھے ایک ہی شکوہ رہے گا کہ وہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اچھائی پھیلانے والے کی سپورٹ کر رہے ہوں, بلکہ ہوتا یہ ہے کسی کو وزیر بنا کر پروموٹ کر کے آگے پہنچا دیتے ہیں, کسی کو وزیر صفائی بنا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے, پاکستان کلمے اور اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا, تو ہم نے یہاں پر اسلام کو پروموٹ کرنا ہے اور اچھائی اور اچھے کنٹینٹ کو پروموٹ کرنا ہے, نہ کہ فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے, آج میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ باتیں میرے دل سے نکلی اور میں نے ویڈیو بنا دی اور میں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ہو یہی رہے. تو میری آپ سے گزارش ہے, اگر میں کوئی غلط بات کر گیا ہوں تو آئی ریئلی سوری. تو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ہر کسی کا فائدہ اٹھا لیں پر کسی کی مجبوری اور کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیے گا. 37 سالہ برینڈن گرینی سے مل گئے. یہ دنیا کا وہ انسان ہے جس نے دنیا کی سب سے مشہور گیم PUBG بنائی ہے. آپ اس گیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے. وہ بچے 2 تھیلے اور 2 کہانیاں, جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے والدین نے کیا کیا ہمارے لیے, تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ تھیلے بدل کر دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں, ایک رات کو سوتے ہیں اور دوبارہ پھر واپس اسکول میں چلے جاتے ہیں, اور دوسرے سوتے ہیں دوبارہ پھر کھانے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں تو کسی ایسے بچے کی مدد ضرور کیجئے, اسے اسکول میں داخل کروا دیجئے اور تمام اخراجات خود اٹھائیے. اس طرح نہ آپ اس کی صرف زندگی بچائیں گے بلکہ اس کا فیوچر بھی سنوار دیں. یہ تصویر ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کبھی کبھی کامیاب ہونے اور اپنا نام بنانے کے لیے آگ میں جلنا پڑتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دیا کرو, کیونکہ جب ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا. یاد رکھیے, زندگی ایک خوبصورت احساس ہے محبت بانٹنے والوں کے لیے, لیکن شاید محبت بانٹنے والے کم رہ گئے ہیں کہ زندگی میں نفرتوں نے جگہ لے لی ہے. یاد رکھیے, آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی عمر بھر کی تھکن کو مٹا سکتے ہیں. کبوتر بازی میں ہارنے کے بعد ہمسائے نے غصے میں آ کر پڑوسی کے کبوتروں کے پنجرے میں تیل چھڑک کر آگ لگا دی. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انسان بننے میں ایک اور صدی لگے گی. یہ تصویر ہمیں واضح طور پر سمجھا رہی ہے کہ انسان کو ہر جگہ فٹ ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی انسان غلط جگہ پر فٹ ہو جاتا ہے اور جہاں سے پھر واپس لوٹنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تصویر ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ جو طاقت ہے نا ہمیشہ نہیں رہے گی, ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ایسا کوئی کام کر جانا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ہمارا نام لیتے رہیں. 3 قدرتی مگر کڑوے قوانین. اگر زمین میں دانہ نہ ڈالا جائے تو زمین گھاس پھوس سے بھر جاتی. اسی طرح اگر ذہن کو اچھی سوچوں میں مصروف نہ رکھا جائے تو برے خیالات کی وجہ سے یہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. انسان وہی کچھ بانٹتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. خوش مزاج انسان خوشی بانٹتا ہے, غمگین انسان غم بانٹتا ہے اور خوفزدہ انسان خوف بانٹتا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو اسے ہضم کرنا سیکھنا چاہیے, کیونکہ خوراک ہضم نہ ہونے کی صورت میں بیماریاں پیدا کرتی ہے. اسی طرح دولت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری پیدا کرتی ہے. اسی لیے ہمیں ہر چیز کو مینج کرنا چاہیے.
लड़का अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपनी वालदा को ओल्ड हाउस छोड़ आता है और मुसलसल उसकी खबर गिरी करता रहता है। तो एक दिन ओल्ड हाउस से फ़ोन आता है कि आपकी वालदा का आखिरी वक्त है, आके इनसे मुलाकात कर लीजिए। वो जल्दी से भागा अपनी वालदा के पास पहुंचता है और पूछता है कि माँ जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो वो मुस्कुराती है और कहती है बेटा यहाँ पर पंखे नहीं है तो आप जल्दी से नए पंखे लगवा देना, और बाहर सेन में धूप बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से गर्मी होती है, तो वहाँ पर एक दरख्त लगा देना ताकि जब आप ज़ईफ़ हों तो आपके जब बेटे यहाँ पर आपको छोड़कर जाएं तो आपको ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त ना करनी पड़ें, क्योंकि मैंने आपको बहुत लाड से पाला है। यकीन कीजिए ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। मोहम्मद अली बॉक्सर एक मरतबा रिंग में आते हैं और एक ही पंच से अपने मुखालिफ को नीचे गिरा देते हैं और मैच जीत जाते हैं। तो सहाफ़ी भागा आता और कहता है कि सर आपने एक ही पंच से इसे हरा दिया। तो मोहम्मद अली मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने इस एक पंच को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजारे हैं। दोस्तों इसी तरह हम भी किसी की कामयाबी को देखते हैं, फ़ौरन कह देते हैं यार कितना कामयाब हो गया, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत को भी देखना चाहिए। जिस तरह बीमारी की हालत में खाने की लज्जत नहीं आती, इसी तरह गुनाहों की हालत में इबादत की लज्जत नहीं आती। गुनाहों की जुस्तजू को तर्क कर दें, इबादत में मज़ा आना खुद शुरू हो जाएगा। याद रखिए इस कायनात का सबसे बड़ा सच है कि इंसान जहाँ से भी हो, जैसा भी हो, लेकिन जब वो किसी चीज़ को करने का इरादा रखता है तो वो उसे कर गुजरता है। आपको पता है कि हमारे आंसू हमारी मुस्कुराहट से ज़्यादा अजीज़ होते हैं। वो भला क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए हो सकती है, लेकिन आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम ज़िंदगी में खोना नहीं चाहते।